Mari mulai dari duduk di kursi. Duduk grounding, telapak kaki grounding, jari-jari kaki rileks, tangan turun, buka sedikit lututmu, otot perut aktif, inhale, exhale, dagu dada, gelinding telinga bahu, inhale, exhale, dagu dada, gelinding, inhale, exhale, dagu dada, gelinding, inhale, exhale, gelinding. Napas punggung tegak, sekitar 5 masing-masing kanan dan kiri, wajah rileks. Rilis, inhale, angkat kedua tangan, exhale, tangan di bahu, putar bahu ke depan. 4, 3, 2, 1, balik arah. 3, 2, 1. Rentangan tangan lalu balik, inhale, exhale, siku ke pinggang. Inhale, exhale, siku ke pinggang. Inhale, exhale, napas terus. Exhale, inhale, exhale, balik, kepalkan tangan dan putar pergelangan tangan. Balik arahnya. Rilis, bawa lengan ke depan, lalu buka kepal, Napas. Pelan-pelan rilis tangan di paha, tutup mata, grounding sejenak. Buka mata, buka kaki lebar, inhale, angkat kedua tangan, kita akan movements, exhale, tulang rusuk masuk, lalu side bend, inhale, exhale, side bend, sisi satu lagi, inhale, exhale, side bend, inhale, exhale, side bend, inhale, exhale, inhale, exhale. Wajah rileks, napas, dan rilis tangan di lutut, inhale, lengthen, exhale, putar pinggang ke kanan. Lingkaran besar, dan grounding di pelvic floor, bokong grounding seimbang, balik arah, napas, jari-jari kaki rileks. Pelan-pelan rilis, tutup kaki jadi paralel, lalu jinjit, kita akan jinjit turun. Otot perut kuat, punggung tegak, sekitar 10 kali. Tangan bisa pegang kursi, napas. Sekarang kita akan tepuk paha. Jadi kanan dulu, napas, pakai otot perut dan otot pahanya, sekitar 10 kali juga. Kaki kiri grounding. Ganti. Sekarang kaki kiri, kaki kanan grounding. Pelan-pelan rilis. Tutup mata, tangan di paha. Masuk ke sesi meditasi singkat. Rasakan tubuhmu nyaman. Napasmu lembut, otot perut sekarang rileks. Duduk tegak. Stabil. Perlahan gerakan ujung jari-jari tangan dan kaki dan wajah. Buka mata. Kita akan masuk ke half sun salutation A dengan kursi. Letakkan kursi di depanmu. Grounding. Inhale. Angkat kedua tangan. Exhale. Drop forward fold. Inhale flat back, tangan di kursi. Exhale. Drop lagi forward fold. Inhale, angkat tangan badan. Exhale, tangan depan dada. Set kedua. Inhale. Angkat kedua tangan. Exhale. Forward fold. Inhale flat back, tangan di kursi. Exhale. Forward fold. Inhale, angkat tangan badan. Exhale, tangan turun. Inhale, angkat kedua tangan. Exhale, drop forward fold. Inhale, flat back. Exhale, drop lagi. Inhale, angkat tangan badan. Exhale, tangan turun. Tutup mata sejenak. Grounding di mountain pose, tadasana, yaitu berdiri. Sekarang satu pose 5 napas. Inhale, angkat kedua tangan. Exhale, tangan di kursi. Kaki kiri taruh di tengah, kaki kanan tendang ke belakang. Lutut kiri tekuk sedikit, tangan kiri ke samping. Napas, otot perut kuat. Pelan-pelan rilis dan ganti. Kaki kanan di tengah, kaki kiri tendang, pinggul kiri tutup. Grounding, tangan kanan ke samping.
Napas, otot perut kuat. Pelan-pelan rilis. Buka kaki lebih lebar dari kaki kursi. Inhale, angkat kedua tangan dan badan. Exhale, tangan di lower back dan dorong. Buka dada, lihat atas. Napas. Dan pelan-pelan rilis, tangan merentang ke samping. Inhale, exhale, drop ke forward fold. Tangan bisa pegang kaki kursi, bisa lantai, bisa kursi. Wide-legged forward fold. Tangan di kursi sekarang. Grounding dan inhale, exhale, chair pose dengan kaki lebar, tangan ke depan. Wide-legged chair pose. Dan pelan-pelan rilis, tutup lagi kaki selebar pinggul. Inhale, angkat tangan badan. Exhale, tangan turun. Satu set lagi. Inhale, angkat kedua tangan. Exhale, drop ke kursi. Kaki kiri di tengah, tendang kaki kanan, pinggul kanan tutup. Grounding di telapak tangan kanan, tangan kiri buka ke kiri. Otot perut kuat, wajah rileks, napas. Pelan-pelan rilis, ganti sisi berikutnya. Kaki kanan di tengah, tendang kaki kiri, pinggul kiri tutup, grounding di tangan kiri, lengan kanan buka ke kanan. Napas, otot perut kuat. Napas, pelan-pelan rilis. Kaki buka sedikit lebih lebar dari kaki kursi. Inhale, angkat kedua tangan. Exhale, tangan bawa ke lower back, dorong panggul, dorong dada ke depan, lihat atas, beberapa napas. Dan pelan-pelan rilis. Inhale, angkat kedua tangan. Exhale, drop tubuh ke forward fold. Wide-legged forward fold. Tangan bisa pegang kursi, bisa pegang kaki kursi, bisa pegang lantai. Dan wide-legged chair pose. Lengan ke depan, tentunya tangan bisa turun di kursi juga. Pelan-pelan rilis. Kaki tutup selebar pinggul. Inhale, angkat kedua tangan dan badan. Exhale, turunkan tangan. Di samping tubuh, tutup mata, tadasana, grounding, mountain pose. Sekarang pindah posisi, masih pegang kursi. Untuk putar pinggul. Kanan dulu jadi grounding di kaki kiri. Angkat kaki kanan, buka dan tutup, buka dan tutup. Napas sekitar 5. Pelan-pelan rilis, sekarang ganti grounding di kaki kanan, buka tutup pinggul kiri. Rilis. Dan sekarang putar pinggul, buat lingkaran, pakai pinggul, hips roll. Balik arah. Dan rilis. Sekarang kita akan push up. Jadi posisi kursi seperti ini. Inhale, angkat tangan, exhale, tangan turun di kursi. Mundur sedikit, jadi terasa badan atas harus kuat. Kalau perlu jinjit. Inhale, exhale, siku ke pinggang. Inhale, exhale, siku ke tulang rusuk. Napas sekitar 5. Pelan-pelan rilis, kaki maju sedikit. Inhale, angkat tangan badan. Exhale, bikin ombak pakai pergelangan tangan. Satu set lagi. Inhale, angkat kedua tangan. Exhale, tangan turun ke kursi. Mundur kaki, kalau perlu sampai jinjit. Dan push up. Exhale ketika turun. Tidak perlu turun jauh-jauh. Yang penting ketika naik bisa stabil. Pelan-pelan rilis, maju dulu kaki, baru inhale, angkat tangan badan, exhale, tangan turun. Duduk di kursi. Grounding, napas sejenak, bisa tutup mata. Dan sekarang saya pindahkan posisi kursi. Kita akan twist movements. Jadi satu napas, satu napas. Kaki buka lebar, inhale, tangan merentang. Exhale, tangan di lutut, lalu twist ke kanan. Inhale, exhale, twist. Inhale, exhale, twist. Inhale, exhale, inhale, exhale,
Inhale, exhale, twist kiri. Inhale, exhale kiri. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Inhale, kembali ke tengah. Grounding dulu, tutup mata. Dan ambil bangku. Letakkan bangku di sebelah kanan, kaki kanan naik ke bangku, selangkangan buka seperti huruf V, kaki kiri turun. Inhale, angkat kedua tangan, exhale, badan ke arah kaki kanan. Inhale, dorong ke atas, exhale, dorong ke depan. Inhale, tarik ke dada, exhale, dorong. Inhale, tarik, exhale, dorong. Inhale, tarik, exhale, dorong. Inhale, tarik, exhale, dorong. Inhale, exhale, dan drop. Untuk 5 napas, lutut kanan bisa ditekuk, jadi kening bisa turun ke lutut. Kalau mau lurus tentunya nggak apa-apa. Yang penting nyaman. Pelan-pelan rilis. Kaki lurus lagi, badan di tengah. Inhale, rentangkan tangan. Exhale, tangan kanan, kaki kanan, tangan kiri, goddess pose. Inhale, reach out. Exhale, siku tekuk. Beberapa kali side bend, jangan lupa. Jangan terasanya back bend. Napas. Dan pelan-pelan sekarang kita akan tahan. Tangan bisa di jari-jari kaki, bisa di tulang kering. Tangan kiri ke lower back, buka dada kiri, lihat ke atas. Tutup mata jadi wajah rileks. Pelan-pelan rilis. Turunkan kaki kanan, bangku pindah ke sebelah kiri. Kaki kiri yang naik, selangkangan huruf V, kaki kanan turun, kaki kiri aktif. Inhale. Angkat kedua tangan, exhale, badan ke arah kaki kiri. Inhale, dorong, exhale, dorong. Inhale, tarik, exhale, dorong. Inhale, tarik ke dada, exhale, dorong. Inhale, exhale. Inhale, exhale, dan drop. Lutut kiri boleh tekuk, boleh lurus, yang penting nyaman. Selalu cek dengan tubuhmu agar semua pose aman. Pelan-pelan rilis, luruskan kaki kiri. Rentangkan tangan, inhale. Exhale, tangan kiri di kaki, tangan kanan goddess arms, selalu reach out. Dan tekuk, reach out, inhale, exhale, goddess. Exhale, inhale, exhale, dan inhale, exhale, hold. Tangan kanan ke belakang, buka dada kanan, napas. Pelan-pelan rilis. Turunkan kedua kaki. Grounding sejenak. Baru sekarang kedua kaki naik ke bangku. Putar pergelangan kaki ke kanan dulu, ankle roll. Balik arah. Dan rilis. Sekarang lihat saya dulu. Inhale, angkat kedua tangan, exhale, jari-jari ketemu, lalu letakkan tengkuk di telapak tangan, dorong dada sedikit, dan pijat leher oleh jempol. Jadi jalankan jempol naik turun di leher. Napas. Beberapa kali, pelan-pelan rilis. Tutup mata sejenak. Pelan-pelan buka mata, lalu masuk ke relaksasi. Jadi kedua kaki naik, punggung bersandar di kursi. Kalau perlu sampai kepala juga nyandar. Jika kamu mau pindah ke atas tempat tidur atau ke lantai dengan yoga mat, tentunya boleh. Relax. Nyaman. Dan napas. Nikmati savasanamu. Nanti akan saya
Bangunkan untuk closing sama-sama. Pelan-pelan kembalikan kesadaran ke dalam tubuh, gerakan ujung jari-jari tangan dan kaki dan wajah, dan turun dari bangku, kembali duduk. Grounding, putar-putar pergelangan tangan dan ketuk-ketuk tumit ke lantai, balik arah putarannya. Pelan-pelan rileks, buka kaki sedikit, inhale angkat kedua tangan. Exhale, jari-jari ketemu, inhale lengthen, tulang rusuk masuk. Exhale, side bend kanan, satu napas. Inhale balik ke tengah, exhale side bend kiri, satu napas. Inhale balik ke tengah, exhale tangan depan dada, Anjali Mudra, tutup mata. Rasakan dirimu seimbang, grounding, balance, and centered. Tubuh nyaman, pikiran tenang, napas lembut. And send love, gratitude, appreciation to your body, energy, feelings, wisdom, and soul. Pelan-pelan tempel tangan ke kening, segala sesuatu yang kita pikirkan senantiasa baik dan damai. Turun ke bibir, segala sesuatu yang kita ucapkan senantiasa baik dan damai. Turun ke hati, segala sesuatu yang kita niatkan senantiasa baik dan damai. Terima kasih, namaste.